Bonjour à tous. Deuxième examen, l'unité 5, les grammaires d'évaluation des consolidations. J'ai mavulé. La première question, j'ai transformé les phrases suivantes en phrases impératives. عندنا الجمل عندنا خصنا نحولوها الأمر أو نحولوها إما الأمر إما النصيحة إما المنع. C'est un ordre au conseil de traduction. Vous traversez la chaussée en restant très attentif. أنا هنا كيحاول أنه يعطيه واحد لي كونساي باش أنه قبل لا يقطع الطريق خصو ينتظر في الرصيف. خصنا نحولو هنا لي فراز انتيروغاتيف امبيراتيف. غادي نديرو هنا traversez traversez-vous traversez-vous la chaussée en restant très attentif. La deuxième phrase, tu examines l'état des freins avant de sortir à vélo. يعني خصك تعتني بالفرامل ديالك. غادي نديرو examine هنا examine هنا c'est à la relier. Examine-toi l'état des freins avant. يعني خصك تراقب الفرامل ديالك وتزيتهم ولا تخرج de sortir à vélo. La troisième phase, on va mettre notre ceinture de sécurité chaque fois qu'on montera dans la voiture. خصك دير لا سانتير ديالك الصمتة ملي تركب في السيارة ديالك. هنا غادي نديرو موطون. يعني بحال اللي كيديرو vous avez donné un conseil, vous avez donné un ordre pour monter la ceinture pour sécuriter les personnes dans une voiture pour conduire. Donne-nous notre ceinture. هنا donne des conseils avec une personne. Ceinture chaque fois qu'on montera dans une voiture. C'est la fin de l'exercice 1. Deuxième exercice, je mets les phrases suivantes à la forme négative. دابا في الاول حطيناهم في لامبيراتيف، دابا نحطوهم في لا نيغاسيون بحال نو با او نو جامي او نو بلو. غادي نحطوهم هنا في النفي. لا بريمير اكزيرسيس سكينة ايمي ديبلاسي دوسمون. غادي نديرو سكينة n'aime, c'est un donner la négation des phrases, n'aime plus pédaler. كتبغيش تضرب بيدال بزاف، n'aime plus pédaler. كتبغي تسوق بشوية، pédaler doucement. Deuxième, ils ont déjà circulé. Un moteur déjà qui يتحرك بالطوموبيل بالموتور. خصنا نردوها لا نيغاسيون. ils n'ont jamais
Ils n'ont jamais circulé. Ils n'ont jamais circulé en moto. La troisième phrase, vous avez trouvé quelqu'un pour vous accompagner à la gare. accompagner مصاحبة. vous avez trouvé خصني نلقى واحد الشخص باش انني نترافق مع لاكار. c'est هنا trouver un personne. هنا vous n'avez trouvé personne pour vous accompagner accompagner à la gare. Les troisième exercice, concilier de mes excuses qui exprime les phrases suivantes. Je me mettais un croix cassé convenable. يعني خصني ندير هنا في الجدول خصني نقرا الجمل les phrases. vous avez lu les phrases correctement et vous avez répondu avec des cercles. Ne traverse pas ce passage à niveau il faut et rouge. هنا بحال اللي كيعطيه هنا واحد المنع باش انه ما يقطعش الطريق ديالو قبل ما يشعل الضوء الاحمر. يعني من pas donné un ordre, il n'est pas donné un conseil pour vous amener interdiction بمعنى المنع. نعطيه المنع. هنا النصيحة. هنا الأمر والإرشاد. Pas parole doucement, on a le temps d'arriver d'erreur. بمعنى هنا يعني الطفل كيطلب من الاب ديالو باش انه يمشي بشويه، بمعنى ماشي دوني ان نورد مما دوني ان كونساين. تروازيام فوز فوغولي ترو فيت مونتر موا فو بابي. يعني هنا كيعطي واحد لامني خصك تكون يعني كتسالى ضروري خصك تهز الورق مرتبطه بالسياره مرتبطه بشي حاجه اخرى. Je complète chacun des phrases par les mots de négation qui convient. هنا ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien et ne personne. غادي نحاول نحطو هنا في هاد الكلمات نحطوهم بلاص الفراغات. مثلا عندنا لي ترافيرس. هنا نو ترافيرس. هنا با en diagonale un carrefour. Après ces chutes à vélo, je n'oublierai jamais mon casque. Le porte-bagages de son vélo est cassé. Ne peut plus transporter son sac d'écolier. Tout le monde descendait du bus. Il ne reste personne. Ne reste à personne. Regarde, j'ai dessiné tous les panneaux de signalisation. Je n'ai rien oublié. Et merci pour voir le vidéo.